Kuya, tagay ko kwarta be kay gigutom imong gwapa nga manghod. Tamuka ni mami ay kabalong nagbudget ta. Wala pa ta napadalhan ni mama sa abroad. Grabe dili maluoy si kuya 100 dragon. Kabalo bitaw nagbudget ta kay wala pa tay pangbalit og bugas. Sige na ba kay gutom na kay ba? Aw dili gi kun nimo tagaan ron aw. Mangawat jud ko. Agay! Sus, tamuka jud nimo oy. Naraaw. Be. Bato sa akong sentro ha kay mag-milktis ako. Apili ko ha. Ungkol ka, palit kag imo. Ilang me, pag inulit jud. Paitas panagat oy. Mentang ni matagat lubi ron. Kaya kung ibaligya kay perting mahalang biki ron. Grabe paita. Wala jud ko'y panigarilyo ba? Kol, may adlaw dira. Oy dong, may adlaw pod. Asa man ka? Adto kog sentro kol mangita kog mayhon. Kol, mura lagi kag nagluya kol. Binuang ko na nagluya. Kabaskog nako. Nagluya ba? Way kwarta. Yati ning bataa. Nakatagna pod. Wow, way kwarta. Yati ning bataa. Ikaw may nagdalas malas na ko. Pahawa dre. Kuya lang ka kol, kay wakay kwarta. Agay! Yati ning bataa. Giyon sa punya to pagkabalo nga wa ko'y kwarta. Ay, may adlaw no dira kol. Oh, may adlaw pod. Asa man ka madto day? Adto lagi kog sentro kol, pabugnaw ba? May pa ka kay pabugnaw-bugnaw. Ang ako dre, tambay-tambay lang. Nya kol, ato sa ko. Sige day. Uy, kwarta. Kwarta. Kabantay ka na kwarta diri nahulog kol. Uy, hala. Wala ra ba ko kabantay? Sayang nga to kung kwarta ko loy pag milk tea biya nako to. Kunya og pang milk tea sa may labot ako, basin dito to nahagbong imong kwarta. Sayang nga pag milk tea biya nako to. Ang atang lang ta dire, basin na lapoy mo agi ron. Dali ramday kaning pangwarta di ay. Nana pa si angkulo, bantay lang karon. Uy day, nakita ni imong kwarta nga nawala day? Wala lagi kol. Agi lang ko kol. Uy. Pitaka na pud. Kol, kabantay kag pitaka diri nahulog kol. Wala ba ko kabantay nga napitaka na hagbong dire? Pila ri sulod ato? Usa ka libo kol, pangpalit biya to na magbugas ug sudan. Na, dako am dagsud ato mong pitaka. Saon na to ni ron nga wala ba ko'y kwarta dire? Kol, para man ang kog 200 dira kol be. Para na ako'y pangpalit bugas ug sudan. Sigurado man juga ka nga 1,000 sulod ato imong pitaka. Kol, usa ka libog yun. Laraw, pera mo na lang tag 200 do. Salamat kol la, nanadyo ko'y pangpalit bugas ug sudan. Ay, kabuinas gid rong adlaw. Pandamay, may suday ni. Dami, okay tirada. Okay kayo, 100 100